এখানে তো মেলা লোক আছে, মেলা খয়রাত কমে। ভাই খেয়েছে আর আমি বিদেশ থেকে আইছি, কিন্তু সব ডলার ডলার দেবো দোস্ত, ডলার দিতে দেবো। আপনি ডলার দিবেন? अमेरिका में इनका हबीबी ताल तुमके मजनू का है, एक के मुसलमान के तुमके मिस्किन है। ডলার আর ডলার মই ভাগাইতে মনে इनके हबीबी ताल तुमके डॉलर है, इनके मुसलमान के है। মুসলমান। हाँ, तुमको हला बंगाली है, मिस्किन है। এই কাকু, हाँ, এটা কোন দেশের ডলার এটা? अरे थोड़ी इनके मजनू है। ব্যাংকে গেলে দেবে, ভাঙাই দেবে। এবে এটা 500 রুপি, এটা ভাঙাইলে 5 লক্ষ টাকা হবে। তোর পুরা ফ্যামিলি সারা জিন্দগি বসে খাচ্ছাবে। হালা মুসলমানকে ছোট লোক হয়, তুমকো সর হয় হালা। খয়রাত দিলা না গালি দিলা? আরবি ইনতে মজনু হয়। আরে শোন, তো বাংলা কইতে পারো না, আরবিতে কইছে এই ডলার পায়ে তুই বড় লোক হয়ে যাবি গা। আমি তোর বাংলা বুঝাই দিলাম। আসইও। হ্যাঁ, যা 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 মই ওই কাকুর একটু দেখাই। যা যা। मुसलमान को है, हमको बांग्लादेश के हमने नो सकते हैं। तुमको मुसलमान बांग्लादेश कंट्री, सऊदी अरब, इराक, ईरान, बांग्लादेश को बहुत डॉलर है। ये सकाल दिखे खाली डॉलर 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 30 লক্ষ টাকা डॉलर बांगाली हमको देते हैं। तो मिस्किन को मिस्किन साला बांगाली है, साला को लोट, साला को लाते मारता है। अगर कि देखे लोग है तुमको मुसलमान के लोग तो थकते हैं। मुसलमान खूब खराब जाती है। अरे मुसलमान पंजाबी है, तुमको छोट है। খালাই কি গালি দিতেছে, এটা কি কইতাছে কিছুই তো বুঝতাছি না। খালা গালি দিবার যায়, ডলার দুইটা পাইছি। এই কাকুর দ্বারে ভাঙাইলো মনে।